তাড়াতাড়ি বলো তো ওর কথা কইতে বলি আমরা তো এখন অনেক গাড়ি করতে ছুটি দিল স্যার जों दिनै हेजामारा PSU फैसा गारि एम्बुलेन्स MLA अपनी रांबाई गारि बायरि जाखा कस्ट कतजनी 8,31,000 नि केसे गारि ओ जगह आमसाइनि जत लुकुरक हेजामारानि सिबि रेफार खै IGM ते दिनै AGM सिरगो रहर जाखांखाय ओ गारि बायनो तबक तलाङै माननाय Gini sini ozagal sini MIC CM untuk MDC sini BSC chairman sini SDM sahib joto poro bhai manjak theke joto non hambai te doctor staff rok joto non hambai te o amsari lukurok no o sujog subida nahanani bagai ang joto non hoijao ke ozaga sing rugirok jotosto kaham poriseba mani tongo ke tini aboni logi logi ozaga जों जात्रि क्षेत्रखौ थांनानै थाङै दङ क्वार्टार ঠিক আছে डक्टरनि रिमिए फानो दाबो आपातत क्वार्टार चारटा दङ बायना मेनेजमेन्ट खालाय दङ अब हस्पिटाल दाबो आमसारि बागै गलायखेन नांमानि जेखुनु खाय आगे मोहनपुरखौ मा थाङो एकेबा काटलामारा हस्पिटालखौ मा थाङो या दाबो PSC 24/7 एकेबा 24 घन्टा मानि बागै दाबो अज जागा जत्त एडमिशन खालायजागो जत्त रुगिनि गाय ini ambulance borno ang ringan mani bagi ang belekena khaksango be osujono joto nahnan bagi ang koi joto khambai pesar bojaga jagai tong ambulance kun jagar tong ambulance chini chasu hospital ni bagi ready khai tongo ajagani bagi go ambulance ready khai tongo ready baikan ke 2-3 saptan bisingono sini o ambulance bisingo joto oxygen te garambo ke AC joto bebak no ready tongo ke obo haikeno sini thinango develop ni samu khalai jagai ta